ओम शांति 13 नवेम्बर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे मु तुम मानक पाई स्वर्ग दुनिया हाथ रे धरी आसीछि। तुमे मते मने पकाओ तेबे स्वर्गर राजत्व मिलिजिबो। मु तुम मानक पाई स्वर्ग दुनिया हाथ रे धरी आसीछि। तुमे मते मने पकाओ तेबे स्वर्गर राजत्व मिलिजिबो। प्रश्न अविनाशी खुशी केउं पिलामानक भितरे निरंतर रही परिबो? अविनाशी खुशी केउं पिलामानक भितरे निरंतर रही परिबो? उत्तर जेउ माने बेहद्र अर्थात अलौकिक सन्यास करिछंती, अन्य सबु संग तुटाई जनक सहित संबंध जोड़िछंती, सेही माने ही निरंतर खुशी रे रही परिबे। 2 नंबर जीए पितांकु अनुकरण करुछंती, जाहांक भितरे सेवार शौक रहिछि, तांक खुशीर केबे अंत होई परिबो नाही। गीत छोड़ दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत सुनिले एकथा किए कहउछंती? बाबा पिला मानकु कहउछंती जे गीत सुनिलो अति दुख बेले ही बाबांकु डाकी थांती। पिला माने जानी छंती जे बाबा ही सुखधाम बा पावन दुनिया रचना करुछंती अथवा भगवान भगवतींकर राज्य स्थापन करुछंती। भगवान एवं भगवती जेपरि स्वर्गर मालिक अटंती, तुमे माने देखुछ जे लक्ष्मी नारायण केते धनवान थिले, तांकर केते बड़ राजधानी थिला, सेमानकर राजधानी रे केबे कोनोसी उपद्रव हेउ नथिला। बाबा पिला मानकु एही परि सुंदर वर्षा देउछंती, तेणु पिला माने केते खुशी रे रहिबा उचित, किंतु पुरुषार्थर क्रमानुसार ही खुशी रे रहिबे। केही केही तो संपूर्ण ज्ञान धारण न करिबा जुगु ना लौकिक रे खुशी रे रहुछंती, ना अलौकिक जीवन रे खुशी रे रहुछंती। सेमानकु कहउछंती दुई कुळरु गल, काहे किना बाबांक ठारू वर्षा नेउ नेउ उन्नति बदल रे अवनति करुछंती। दुनिया रे एकथा केही जानी नाहंती जे भगवान आसी स्वर्ग स्थापन करुछंती, काहे किना सिए गुप्त रूप रे आसुछंती। कहउछंती निश्चय भगवान एही समय रे आसीबा दरकार, काहे किना समस्ते घोर अंधकार रे अछंती। रात्रि 12टा बाजिले घोर अंधकार कुहा जाई थाए। राति रे घोर अंधकार, दिन रे घोर आलोक होई थाए। पिला माने जानी छंती जे एबे भक्ति मार्गर रात्रि शेष हेउछि, जेउथिरे दुख ही दुख थिला। मनुष्य माने बुझुछंती जे भक्ति परे भगवान मिलिथांती। तुमे माने जानी छ जे बाबा ही आसी आम समस्तंकर सद्गति करुछंती। तुम मानक भितरे भी क्रमानुसार निश्चय रहिछि। काहार तो खुशीर निशा चढ़ी रही थाए, खुशी रे मेहनत मध्य करिथांती। सेमानकर सेवार शौक रही थाए जे काहाकु जाई बुझाइबु, सेथिपाई बाबा प्रदर्शनी मेलार मध्य व्यवस्था करुछंती जे अन्य मानकु बुझाइबा द्वारा खुशीर निशा चढ़िबो। एठारे जाहांक पाखरे धन अछि, सिए भाबुछंती जे आमे स्वर्ग रे बसिछु। सेमानक पाई ज्ञान धारण करिबा मुश्किल अटे, सेथिपाई गायन रहिछि कोटिकरे गोटिए ही एते बुद्धिमान होई बाबांकर वर्षार अधिकारी होइथांती। फॉलो फादर अर्थात बाबांकु अनुकरण करिबा पाई गायन रहिछि, तेणु बाबांकर श्रीमत पालन करिबाकु पड़िबो। जेउ माने भल भाबरे श्रीमत आधार रे चालुछंती, सेमानकु अनुसरण करिबा दरकार। जेपरि ब्रह्मा बाबा भल भाबरे बाबांकु अनुकरण करुछंती, लौकिक संतान आज्ञा अनुଯାयी न चलिबारु ब्रह्मा बाबा तांकु कहिले तुमे निजर रास्ता देख। रावणर मतरे चालिबा वाला एवं रामर मतरे चालिला वाला एकत्र रही परिबे नाही। तुमे माने बुझुछ जे भारत रे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, सेमाने 84 जन्म नेई पतित होइछंती, सेथिपाई डाकुछंती हे पतित पावन आस। एबे तुमे माने जानुछ जे बाकी अल्प दिन अछि, दैवी राजधानी स्थापन करिबारे समय तो लागि थाए। एहा हेउछि गुप्त,
एथिरे लड़ेईर कौनसी कथा नाही। एमिति नुहे जे युद्ध करी काहाठारु राज्य नेउछंती ना, एठारे तो बाबा आसी राजा मानकर राजा करुछंती। जेउ बाबा को तुमे याद करुथिल जे हे दुख हरता सुख करता आस, सन्यासी गुरु मानी कौन दुख हरता होई परिबे? सेमानकर हद्र सन्यास, तुम मानकर हेउछि बेहद्र सन्यास। एथिरे बेहद्र खुशी रही थाए। एही लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान का मध्य बेहद्र खुशी रही ना। पतित मनुष्य मानकु तो जहा आसिला ताहा कही थांती। तुमे माने तो गोटिए गोटिए अक्षर सहित कहूछ। नुआ दुनिया रे गोटिए ही धर्म हेबो, तार काहा सहित भी तुलना करा जाई परिबो नाही। पुराना दुनिया रे तुलना करा जाई थाए। नुआ दुनिया रे एकथा जानी न थांती जे पुराना दुनिया रे कौन हेबो। सेठारे सबु किछि भूली जाई थांती। एठारे तुमको सबु किछि कुहा जाउछि जे नुआ दुनिया केबे स्थापन हेबो, पुराना दुनिया केबे विनाश हेबो। तुम पाखरे सबु ज्ञान अछि। एबे तुम मानकु स्वर्ग स्थापना करिला बाला बाबा मिलिछंती। तेणु तांको ठारु भल भाबरे वर्षा नेबा दरकार। वर्षा मध्य सेमानकु मिलिबो जेउ माने कल्प पूर्वरु भल भाबरे पुरुषार्थ करिथिले। सेमानक मध्यरे भी क्रमानुसारे रहिछंती। एहा हेउछि कंटार दुनिया। प्रथम नंबर कंटा तो समस्तक भितरे ही रहिछि। पुराना दुनिया विकारी, नुआ दुनिया निर्विकारी होई थाए। स्वर्ग काहाकु कहा जाए एकथा भी केही जानी नाहंती। एही परि ही कही देई थांती जे अमुक स्वर्गवासी हेला। एठारे स्वर्ग केउठी अछि जे स्वर्गवासी हेले? तुमे माने जानिछ जे स्वर्ग एही भारत रे थिला, नरक भी भारत रे अछि। तेबे एही अक्षर को धरी कहउछंती जे स्वर्ग नरक एही ठारे ही अछि। जाहांक पाखरे बहुत धन अछि से स्वर्ग रे अछंती, किंतु एपरि नुहे। भारत जेबे नुआ थिला तेबे सत्य जुग थिला, जाहाको स्वर्ग कुहा जाई थाए। एबे एहा पतित दुनिया नरक अटे। दुनिया तो गोटिए। नुआ दुनिया रे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, पुराना दुनिया रे रावणर राज्य रहिछि। भगवान वाच, मु तुमको 84 जन्मर रहस्य बताउछि। एही राजयोग द्वारा तुमको राजा मानकर राजा स्वर्गर मालिक करुछि। तेबे नरकर निश्चय विनाश हेबा दरकार। शास्त्र गुड़िकरे कृष्णकर नाम लेखि लड़े आदि देखाइछंती। पांडव मानकर तो कौनसी सेना नाही। आजिकाली कन्या माता मानकर दल गढ़ी सेमानकु बंधुक चालना आदि सिखाउछंती। एठारे तुम हाथरे बंधुक आदि किछि नाही। सेमानकु कोन जणा जे शिव शक्ति सेना किए? शिव बाबा तो केबे हिंसा कराई परिबे नाही। एठारे लड़ेईर कथा ही नाही। तुमे माने जानिछ जे एहा शिव बाबांकर रुहानी सेना अटे। शिव बाबा आम मानकु डबल अहिंसक कराउछंती। सेमानकु 100 शतकड़ा अहिंसक कुहा जाउछि। एठारे 100 शतकड़ा हिंसा रहिछि। गोटे ही बम द्वारा केते जनकर विनाश करि देउछंती। बेहद्र अहिंसा एवं हिंसा मध्यरे केते फरक रहिछि। तुमे वर्तमान एही समय रे बेहद्र साइलेंस रे रहिछ। सेपटे जेतिकी लड़ेईर प्रस्तुति होई चलीछि सेतिकी आवाज बढ़ी चलीछि। विनाश समय रे केते हंगामा होई थाई। स्थापना पाई तुमे माने केते साइलेंस रे बसिछ। एठारे हिंसार कौनसी कथा ही नाही। एहा तुमर वास्तव जीवन अटे। जोग बल द्वारा तुमे माने बाबांक ठारु वर्षा पाउछ। बाबा अल्लाह को याद करिबा द्वारा स्वर्गर बादशाही मिली थाए। एहा केते सहज उपाय अटे। बाबा केते प्रिय अटंती। केते दूर देशरु आसुछंती। जेपरि विदेशरु काहार बापा आसिले पिला माने बहुत खुशी होई थांती। जानी थांती जे बापा आम पाई विदेशरु भल भल उपहार आनिथिबे। एही बेहद्र बाबा तो थरे मात्र ही आसुछंती। केउ प्रकारर उपहार नै आसुछंती? कहउछंती मु तुम पाई हातरे स्वर्ग नै आसुछि। जेपरि कहिथांती हनुमान संजीवनी बुटीर पहाड़ आनिथिले। एबे पहाड़ तो केही उठाई पारिबे नाही। सेहीपरि बाबा कहउछंती मु हातरे स्वर्ग नै करी आसीछि। स्वर्ग को कौन केही हातरे उठाई पारिबे? एहा तो बुझीबार कथा अटे।
ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା? ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହିଁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଲା ବାଲା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ ତ ବାଦଶାହୀ ମିଳିଥିବ ନା? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଦେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ତ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତିର ପାଠ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଶିବ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲେଖାଇ ନେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ଗରିବମାନଙ୍କ କଥା ତ କେହି ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏହି କଥା ଲେଖାଇ ନିଅ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ସିଏ ମରୁନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଏହି ରାବଣ ଅଟେ। ଏହି କଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରାମ ରାବଣ ଉପରେ ଆମକୁ ବିଜୟୀ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ହେବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ ଯେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହୋଇ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ହାହାକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିଥାଏ। ଯେପରି ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କରାଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦଶହରା ଆସିଲା, ତେବେ ରାବଣର ପୁତଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହା ବେହଦର କଥା। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ତେବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛୁ। ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଆକୃତିର ରାବଣ ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ନିଅ, 5 ବିକାରର ଦାନ ଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 5 ବିକାରର ଗ୍ରହଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଆଉ କେହି ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଜ୍ଞାନକୁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମନ ଗଢ଼ା କଥା, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା, ରାମାୟଣର କଥା। ଯାହା ସବୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଟେ। ତୁମେ ବୁଝାଉଛ, ବାବା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ବାଲା କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
ଯାଦବ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଏହା ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ୟୁରୋପବାସୀ ଯାଦବମାନେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିନାଶ ହେଲା। ବିନାଶ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେସବୁ କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? କୁହ ହଁ। କୁହ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଛୁ, ମାନୁଛୁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଭକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ନଥିଂ ନ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରୀତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଏହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ କରି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏକଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ବାବା ନିଜେ ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲ। ଏକଥା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? ଏହା ସେହି ଲଢ଼େଇ ଯାହାକି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ନିଜ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ନିଜ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମର୍ଜି ବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ମର୍ଜି ବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ଲୌକିକ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମର୍ଜି ବା ଜନ୍ମ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଧାର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କର୍ମବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତି ପାପାତ୍ମା ବା ଅପକାରୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘୃଣାଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ କୃପା କରିବାର ଭାବନା ରଖିବା ସହିତ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେକରି ଯଦି ସେବା କରିବ, ତେବେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ପରୋପକାରୀ ରୂପକ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ।
जदि समय अनुसारे बा परिस्थिति अनुसारे वैराग्य भाव उत्पन्न हेउछि तेबे एहा मध्य अल्प कालर वैराग्य अटे। तेणु सदा कालर वैरागी हुओ। जदि समय अनुसारे बा परिस्थिति अनुसारे वैराग्य भाव उत्पन्न हेउछि तेबे एहा मध्य अल्प कालर वैराग्य अटे। तेणु सदा कालर वैरागी हुओ। ओम शांति।